الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نسأل مرحبا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل. ونبدأ بإذن الله تعالى تفسير سورة النازعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Pertama, saya doakan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita. Pada hari ini insyaallah kita memulai surat An-Nazi'at. وسورة النازعات سورة مكية. Surat An-Nazi'at adalah surat Makkiyah. نزلت بعد سورة النبأ كما في ترتيبها المصحفي. Diturunkan setelah surat An-Naba sebagaimana urutannya di dalam Al-Qur'an. ونزلت بعدها سورة الانفطار. Dan lalu turun setelah surat An-Nazi'at ini surat Al-Infitar. وسورة النبأ تتحدث عن البعث، وسورة النازعات تتحدث عن البعث، وسورة الانفطار تتحدث عن القيامة. Surat An-Naba bicara tentang hari kebangkitan, surat An-Nazi'at bicara juga tentang hari kebangkitan, dan surat Al-Infitar berbicara tentang hari kiamat. لكن سورة النازعات تأخذ أسلوبا مختلفا عن الأسلوب الذي جاء في سورة النبأ والانفطار. Tetapi surat An-Nazi'at ini datang dengan membawa uslub yang berbeda daripada surat An-Naba dan surat Al-Infitar. أولا ثلاثة أحرف قامت عليها فواصل الآيات، والهاء والميم والألف هما والألف، الهاء والميم والألف. غرقا ألف. Yang pertama di surat An-Nazi'at ini, dia di antara ayatnya itu ada kata yang tersusun daripada tiga huruf. Itu huruf yang pertama الألف alif, غرقا نشطا، ثم الهاء الرادفة الرادفة. ya di huruf yang pertama itu selalu diakhiri dengan alif, seperti misalkan roko, nasto, saroko. Lalu الميم huruf yang kedua selalu diakhiri dengan huruf H. Lalu yang terakhir selalu diakhiri dengan huruf mim. ثم هذه السورة الكريمة تتحدث عن البعث. Lalu surat yang mulia ini berbicara tentang kebangkitan. ثم تتحدث عن سبب إنكار المنكرين للبعث. Lalu berbicara tentang penyebab-penyebab ingkarnya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. وهو الطغيان. Yaitu sebabnya adalah at-tughyan. الطغيان يعني مجاوزة الحد. Tughyan itu artinya adalah melampaui batas. أن يكون الإنسان من أكثر الناس ظلما. Yaitu orang yang sangat banyak sekali melakukan kezaliman. فسورة النبأ تتحدث عن البعث لكن بطريقة مختلفة عن سورة النازعات. Jadi surat An-Naba itu berbicara tentang hari kebangkitan, tetapi dengan cara yang berbeda daripada surat An-Nazi'at. وهذا الجزء الأخير الجزء 30 Dan ini adalah juz yang terakhir من سورة النبأ إلى سورة الناس. daripada Al-Quran, yaitu dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. كثيرا ما يتحدث عن يوم القيامة. Banyak sekali surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat. وكأن الرسالة الخاتمة تذكر الإنسان قبل انتهاء آيات القرآن إليه استعد ليوم الرحيل. Seolah-olah Al-Quran ini mengingatkan kepada manusia bahwasanya di akhir ayat yang disampaikan kepada mereka ini, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi hari kiamat. هذه السورة الكريمة استخدمت بعض الأساليب المختلفة عن السور الأخرى. Surat An-Nazi'at ini menggunakan metode penyampaian yang berbeda daripada surat-surat yang lain.
فأكثرت من استخدام الكلمات التي ربما تبدو غريبة في أوائل السورة. Penggunaan kalimat-kalimat mungkin terdengar gharib, terdengar lain, lain atau aneh gitu ya, daripada surat-surat yang lain. حتى يذهب العقل في كل مكان فيفاجأ بهذه الأحكام. Seolah-olah حتى يفكر العقل ماذا يراد بالنازعات، ماذا يراد بالسابحات، ماذا يراد بالسابقات. يفكر العقل كثيرا. Seolah-olah membuat pikiran kita itu ya menjadi kemana-mana gitu. Berpikir apa maksudnya ya, apa maksud daripada an-nazi'at, apa maksud daripada an-nasyitat. Kita tuh berpikir kepada sesuatu yang lain. هذه السورة مكية. Ini adalah surat Makkiyah. وفيها حديث عن فرعون وموسى عليه السلام. Dan di dalamnya juga terdapat pembicaraan tentang Fir'aun dan Musa alaihissalam. لكنه حديث صغير قصير. Tetapi itu hanya membicarakan mereka dengan singkat. لأنه سيفصل في سور أخرى ستتلو هذه السورة. Karena nanti akan dibahas lagi di surat yang lain. فالسورة هذه لأنها من أوائل ما نزل في قصة فرعون وموسى جاءت مختصرة. Maka surat ini menjadi surat yang pertama yang menceritakan tentang Fir'aun dengan cerita yang ringkas. ثم سيأتي تفصيل هذا في السور الأخرى. Lalu nanti datang tafsirnya, detailnya di surat-surat yang lain. لكن هذه السورة تريد أن تقول لك ما هو سبب تكذيبهم بالبعث. Tetapi surat ini ingin menceritakan kepada kamu apa penyebab mereka dan Fir'aun itu mengingkari adanya hari kebangkitan. لذلك ستركز السورة الكريمة على طغيان فرعون. Oleh karena itu surat ini akan memfokuskan kepada cerita tentang Fir'aun. ثم تبين كيف تعامل معه موسى عليه السلام. Lalu dia menjelaskan bagaimana cara Fir'aun itu bermuamalah dengan Musa alaihissalam. كيف تعامل موسى مع فرعون. Bagaimana juga Musa berinteraksi dengan Fir'aun. وكيف ألان له القول. Dan bagaimana Fir'aun ini, bagaimana Musa itu menyampaikan risalah kepada Fir'aun. ثم جاءت نهاية السورة تتحدث عن الفريقين أهل النار وأهل الجنة. Lalu datang nanti di akhir surat menceritakan tentang dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok ahli neraka dan kelompok ahli surga. الآن نتحدث عن بداية السورة. Sekarang mari kita berbicara permulaan daripada ayat ini. الله سبحانه وتعالى يقول والنازعات غرقا. ما هي النازعات؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman an-nazi'ati gharqa. Apa itu an-nazi'at? النازعات في القول الصحيح عند العلماء التفسير أنها الملائكة تنزع روح الكفار بشدة تصل إلى أبعد شيء. An-nazi'at yang menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama tafsir artinya adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang sekeras-keras. كلمة غرقا أصلها إغراقا. Kata gharqan asalnya adalah إغراق. والمعنى أن هذه الملائكة الكرام تجذب روح الكافر بشدة تصل إلى نهاية الشدة. Maknanya gharqan itu adalah mencabut nyawa orang-orang kafir yang mencapai kepada pencabutan yang paling keras. إذن أول السورة قسم. Jadi awal surat ini adalah sebuah sumpah. قسم على ماذا؟ Sumpah atas apa? لابد أن نقرأ الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم سنكون جواب القسم محذوفا. Kita harus membaca dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kita akan menemukan nanti setelah itu
daripada sumpah. ما هو جواب القسم؟ Apa jawab sumpahnya? لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk menerima penghisaban dan pembalasan. إذن الخمس آيات الأول جاءت للقسم بالملائكة. Jadi 5 ayat pertama datang untuk menyampaikan sebuah sumpah dengan malaikat حتى تخبرك أن البعث آت. sampai menyampaikan kepada kamu bahwasanya hari kiamat itu, hari kebangkitan itu benar-benar أو أن يوم القيامة سيأتي. atau hari kiamat itu benar-benar akan datang. والنازعات غرقا هذا القسم بالملائكة لأن الواو واو القسم. Wanasihatul gharqa ini adalah sumpah terhadap dengan menggunakan malaikat karena waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. والواو التي بعدها والسابقات واو العطف والسابحات واو العطف فالفاء فاء العطف فالمدبرات فاء العطف فالحديث كله من الآية الأولى إلى الخامسة عن الملائكة. Dan waw yang kedua wanasihat itu juga adalah kalau itu waw qasam bukan? Waw ataf. Dan waw yang ketiga adalah waw ataf. Artinya atau gitu. Itu atau artinya. Lalu fa yang keempat dan fa di ayat yang kelima itu juga adalah fa ataf. Artinya adalah dan. العطف هذا بالواو أو الفاء معناه أن الله يقسم بهذه الخمس آيات. Maknanya dari waw dan fa ini adalah bahwasanya Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini. الآية الثانية تقول Ayat yang kedua mengatakan وأقسم الله سبحانه وتعالى يقول وأقسم بالملائكة التي تنزع روح المؤمن بلطف ورفق. Wanasihat artinya adalah Allah bersumpah ya dengan demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. إذن الآية الأولى في القسم على حال الكفار والآية الثانية قسم بالملائكة على حال الأبرار. Jadi ayat yang pertama adalah sumpah dengan keadaan orang pencabutan nyawa terhadap orang-orang kafir, dan ayat yang kedua berbicara sumpah terhadap hal dengan hal pencabutan nyawa orang-orang yang beriman. Allah يخرج روح أهل الإيمان برفق ولين على يد الملائكة. Allah mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang di tangan malaikat. فلا يشعر المؤمن حين الموت إلا مثل من يخرج الحبل من الإبل. Maka seorang mukmin tidak akan merasakan dicabut nyawanya itu kecuali dia hanya merasakan الحبل. يعني لو أن الإبل مربوط بشيء فأنت تخرجه بلطف لا يشعر الإبل أنك أخرجت الحبل المربوط به. Ya, seolah-olah seperti tali yang dicabut dari leher unta. Jadi unta itu tidak merasakan tali itu dicabut. Seperti itulah cabutnya nyawa orang beriman. ربما يسأل الإنسان Mungkin orang akan bertanya, لماذا يقول القرآن والنازعات؟ لماذا لم يقل والملائكة؟ kenapa Al-Quran mengatakan wan-nazi'at? Ya, kenapa tidak mengatakan wal malaikah? لماذا يقول والنازعات؟ كلمات ربما تحتمل معاني كثيرة. Kenapa mengatakan wan-nazi'at? Mungkin
mengandung, nasihat itu mengandung makna yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala nawwa'a lil 'arab al-asalib hatta yajlib intibahahum wa yalfitahum ila ahammiyat al-hadith 'an al-ba'th. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menyampaikan kepada orang-orang Arab ya dengan sebuah kata yang membuat mereka itu ya berpaling kepada sesuatu yang penting, yang mana yang penting akan disampaikan kepada mereka. الأمر الثاني هذه الكلمة النازعات فيها دلالة قوية على ما تفعله الملائكة بعنف بالكافرين. Lalu yang kedua, nasihat ini menunjukkan kepada bahwasanya sesuatu ini ya yang dikerjakan oleh malaikat itu sesuatu yang sangat keras. فهو تخويف yang akan dilakukan Allah kepada orang-orang kafir. Maka ini adalah bentuk menakut-nakuti orang-orang kafir itu. أيضا كلمة غرقا. Lalu kalimat gharqa معناها ماذا؟ maknanya apa? كما يرمي الإنسان بالسهم يمسك إلى النهاية فيلقي بقوة. Ya, maknanya adalah seperti seorang yang menarik panah ya, dengan sekuat-kuatnya panah itu ditarik lalu melempar saja, melepaskannya dengan cara yang paling kuat. فنفس الكافر ستنزع بشدة في غاية الشدة وأقصاها. Maka nyawa orang kafir itu akan dicabut dengan pencabutan yang paling keras pencabutannya. ولذلك غرقا ستجد الغين مفخمة، الراء مفخمة، القاف مفخمة، الألف مفخمة لأنها تابعة للقاف. حروف كلها عظيمة بخلاف والناشطات نشطا. Oleh karena itu kata-katanya saja gharqa itu mufakhamah, itu tafkhim, itu ya berat dan tebal. Gha, ra, luqa itu kata-katanya saja huruf-hurufnya sudah berat-berat ya, tebal-tebal. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini memang pencabutan nyawa pada mereka ini sangat teramat berat. بخلاف والناشطات نشطا ستجد أن الحروف كلها مرققة على الطاء والألف. Berbeda dengan nasyitati, malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman ya. Nashta itu حروف الطاء ويتبعها الألف. huruf ta, lalu diikuti setelah huruf ta itu ada huruf alif. هذا مفخم. Maka ini adalah huruf-huruf yang ta itu adalah huruf yang mufakham dan tebal. لكن ما عدا ذلك كله يخرج بسهولة وانتشار الريح والناشطات وسهولة. Tetapi selain huruf ta itu, nun itu nashta, sin itu keluar dengan mudah ya, keluar dengan sin mengeluarkan angin. Jadi keluarnya mudah. حتى تبشر أهل الإيمان. Ya, supaya ini juga menggambarkan, menyampaikan kepada kita, itulah iman, mudah. ستخرج أرواحكم برفق ويسر. Akan keluar cap ruh kamu itu juga dengan cara yang mudah, dengan cara yang penuh kasih sayang. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr يتحدث يا أيتها النفس المطمئنة مرتاحة هادئة ساكنة لا تنزعج. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah itu jiwa-jiwa yang sakinah, yang tenang, yang malaikat datang kepada mereka, mereka tidak akan terkejut-kejut, tidak akan terkaget. ملائكة بياض الوجوه يدخلون إليه. Malaikat yang berwajah putih yang akan datang kepadanya. يجلسون إليه في رفق ولين ويشم العطر والرائحة الطيبة. Yang akan datang kepada orang, pada manusia ini dengan harum, dengan wajah yang berseri, ya dengan datang dengan lembut. هؤلاء الملائكة. Mereka adalah malaikat. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan akhir daripada kehidupan kita. وأن نكون من هؤلاء الذين تنزع
تنزع أرواحهم برفق ولين ولطف. Dan benar kita tergolong kepada mereka orang-orang yang dicabut nyawanya dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. وأن يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة. Dan kita tergolong kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang ruh yang tenang. الآية الأولى والثانية تتحدث عن حالة نزع الأرواح. Jadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua berbicara tentang kondisi pencabutan arwah, cabutan ruh. والآية الثالثة تتحدث عن سير الملائكة في السماء وفي الجو. Dan ayat yang ketiga berbicara tentang malaikat-malaikat yang berjalan di langit. والسابحات سبحا. هذه الملائكة تسير في الجو بسهولة وسرعة وخفة. والسابحات ini adalah malaikat-malaikat yang berjalan dengan cepat di langit-langit itu. بعد أن يأخذوا أرواح هؤلاء يمرون سريعا في الجو. Setelah mereka mencabut nyawa orang-orang, lalu mereka akan kembali ke udara, ke langit gitu ya, dengan cepat. Malaikat ini akan kembali pula mereka ke langit dengan cara yang cepat. طبعا هناك أقوال كثيرة عند المفسرين. Jadi di sana banyak sekali pendapat yang daripada para mufassirin. لكن أفضل الأقوال أنها الملائكة. Tetapi pendapat yang paling baik adalah bahwasanya sabiqah di situ adalah malaikat. من أول الآية إلى الآية الخامسة الحديث عن الملائكة. Karena dari ayat pertama sampai ayat kelima ini semuanya berbicara tentang malaikat. لأن فالمدبرات بإجماع المفسرين هي الملائكة. Karena ayat yang kelima menurut ijma para ulama tafsir, ya, ayat kelima itu falmudabbirat itu adalah malaikat. فالأفضل أن يكون القرآن على نظام واحد من الآية الأولى إلى الخامسة. كان الحديث إذن عن الملائكة. Maka yang paling afdal dari ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5 itu kita memaknainya di situ ada para malaikat. Supaya ya antara ayat itu dia menjadi nizam, jadi sama. والسابحات سبحا فالسابقات. يعني الفاء هنا تدل على أن هذه جاءت بعد هذه مباشرة. هذه جاءت بعد هذه مباشرة. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa, dengan huruf fa ayat yang keempat itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang keempat malaikat juga itu fasabiqat. Itu akan datang setelah sabihat tadi, datang dengan cepat. ما معنى فالسابقات سبقا؟ Apa makna fasabiqati sabqa? السابقات سبقا أي الملائكة تسرع إسراعا عظيما في تنفيذ أوامر الله تعالى. Fasabiqat itu adalah malaikat yang menjalankan perintah Allah dengan sangat cepat. Mereka selalu langsung menjalankan perintah-perintah. أو يتسابقون مع المؤمنين في فعل الخيرات. Atau mereka adalah malaikat-malaikat yang selalu berlomba-lomba dengan orang-orang beriman di dalam melakukan kebaikan. هذا أفضل الأقوال عند المفسرين. Maka ini adalah pendapat yang paling baik menurut para mufassirin. لكن حينما نتأمل قول الله تعالى في السابقات سابقا. Tetapi ketika kita merenungkan firman Allah ini, as-sabiqati sabqa ini, هذا دليل على أن الملائكة تسرع في تنفيذ الأوامر، فينبغي أن يسرع الإنسان في تنفيذ أوامر الله. ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu selalu terburu-buru, selalu mereka itu bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kita manusia haruslah bersegera melakukan perintah Allah. لا بد أن نتعلم هذه الصفة من الملائكة. Harus kita merenungkan satu sifat daripada sifat malaikat, صفة الإسراع في تنفيذ أوامر الله تعالى. yaitu sifat bersegeranya mereka melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الأنبياء Oleh
bersegera, ya, selalu langsung cepat ya, mengerjakan kebaikan. Wa amara Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfirah wasabiqu ila maghfirah, musabaqah wal musara'ah. Dan Allah juga berfirman wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian, ya, tergesa-gesa, bersegera, cepatlah kalian menuju kepada meminta ampun kepada Allah, atau wasabiqu ila maghfirah, dan berlomba-lomba kepada dalam hal meminta ampun kepada Allah. جاءت الفاء بعد هذه أيضا فالمدبرات أمرا يسرعون فيدبرون الأمر. Kata fa ini pasal mereka bersegera ya, melakukan perintah Allah. الله سبحانه وتعالى يقول فالمدبرات أمرا أي وأقسم بالملائكة التي تدبر أمور السماء والأرض بأمر من الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pasal dengan malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan famudabbirat amra, malaikat-malaikat yang mengurusi, yang mengatur segala urusan manusia. لا يوجد شيء في الكون أي شيء إلا والملائكة تقوم على تدبيره. Tidak ada di alam semesta ini dimanapun pasti di situ ada malaikat yang mengaturnya. الريح التي تراها يحركها ملك شريف. Angin yang bergerak itu adalah angin yang dibawa oleh malaikat. الملك يحرك المطر والنبات. Hujan yang turun, ya, yang menumbuhkan tumbuhan. كل شيء حولك في هذا الكون بتدبير من الملائكة. Segala sesuatu yang ada di sekitar kamu ini semuanya adalah diurus oleh para malaikat. لكن ربما تسأل هل الملائكة تدبر أم الله سبحانه وتعالى؟ Tetapi mungkin kamu akan bertanya-tanya, ya, sebenarnya yang mengurus mengatur itu siapa? Malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala huwa al-mudabbir al-haqiqi. Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur, pengurus yang hakiki. لكن لما قامت الملائكة بالأفعال نسب التدبير إليها. Tetapi ketika para malaikat juga mengerjakannya, mengurusnya, mengaturnya, maka pekerjaan itu dinisbahkan pula kepada malaikat. فالفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. Maka fi'il, perbuatan yang hakiki, perbuatan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. فلا يكون شيء في ملكه إلا ما يريد سبحانه. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Apa-apa yang diinginkan Allah, maka itulah yang akan terjadi. Apa-apa yang tidak diinginkan Allah, maka itu tidak akan terjadi. أين جواب القسم؟ Lalu mana jawab sumpahnya? جواب القسم محذوف. Jawab sumpahnya ternyata dihapus. لتبعثن أو لتقومن أو لتقومن القيامة للحساب والجزاء. Jawabannya adalah kamu akan benar-benar dibangkitkan pada hari kiamat untuk menghadapi hari perhitungan dan hari pembalasan. لماذا اخترنا أن جواب القسم محذوف يتحدث عن البعث والقيامة؟ Kenapa kita memilih jawab sumpahnya adalah jawab sumpah yang dihapus, ya, yang jawab sumpah bahwasanya kita akan menghadapi hari kiamat. لأن سياق السورة في الحديث عن البعث والقيامة. Karena konteks surat ini berbicara tentang hari kebangkitan dan hari kiamat. ما هي النازعات؟ Apa itu nasihat? الملائكة
لماذا يسميها القرآن بالتأنيث مع أن الملائكة ليس مؤنث؟ Kenapa Al-Quran menyebutnya dengan perempuan? Nazi'at itu kan ada taknya itu ya. Itu kan perempuan. Padahal malaikat itu bukan perempuan. والقرآن عاب على المشركين أنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله. Dan kaum musyrikin juga mengklaim bahwasanya para malaikat itu adalah banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. فلماذا يقول القرآن النازعات بالتاء كأنه مؤنث؟ Lalu kenapa Al-Quran seolah mengiyakan gitu ya? Bahwa kata-kata mereka bahwasanya an-nazi'at itu malaikat itu perempuan. هذا ليس صحيحا. Itu tidak benar. أولا هل كل الملائكة تنزع أرواح الناس أم هناك ملائكة مخصوصون لهذا العمل؟ Pertama, apakah semua malaikat itu adalah mencabut nyawa manusia atau itu hanya khusus untuk malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia ini? هناك ملائكة مخصوصون لنزع الأرواح. Di sana ada malaikat-malaikat yang memang dikhususkan untuk mencabut ruh. إذا الآيات تتحدث عن جماعة معينة من الملائكة طائفة، لذلك قال بالتأنيث أي جماعة نازعات. Oleh karena itu ayatnya ya berbicara dengan kata yang menunjukkan sebuah sekumpulan, yaitu jamaah. Jamaah itu kan memang bentuknya perempuan. Jadi sekelompok malaikat yang melakukan pekerjaan ini, mencabut nyawa ini. Jadi di situ ada jamaah perempuan, bukan malaikatnya itu yang perempuan. فكلمة جماعة في اللغة العربية كلمة مؤنثة. Dan kalimat jamaah ini kan di dalam bahasa Arab menggunakan bentuk perempuan, jamaah. Pakai tamar butuh itu kan jamaah perempuan. Karena kita laki. يسأل الإنسان سؤالا. Lalu orang akan bertanya, متى نبعث؟ kapan kita akan dibangkitkan? قلت إن الجواب محذوف بعد الآية الخامسة. Nah, kita mengatakan bahwasanya jawabannya dihapus setelah ayat yang kelima. انظر إلى الآية السادسة. Lihatlah ayat yang keenam. لتبعثن يوم ترجف الراجفة. Kamu akan dibangkitkan pada hari tarjufur rajifah. ما معنى ترجف الراجفة؟ Apa makna daripada tarjufur rajifah? يوم تهتز كل الأرض بالصوت الشديد الصيحة القوية. Hari di mana bumi ini dikagetkan dengan dengan suara yang sangat mengguncang, dengan suara yang sangat keras. هذه النفخة الأولى. Ini adalah tiupan yang pertama, tiupan trompet yang pertama. نفخة الصعق. كل سيموت في هذا الوقت. Nafhatus tiupan صوت شديد. tiupan suara yang sangat keras yang akan mengagetkan. إذا سمعه المخلوقات يموتون. Jika makhluk-makhluk mendengar suara tiupan itu, maka mereka mati semua. تهتز كل المخلوقات خوفا في هذه اللحظة. Makhluk-makhluk itu akan semuanya kaget, terkejut, dan mereka ketakutan dan bisa mati mendengar suara. فالجبال تدك. Lalu gunung-gunung itu menjadi hancur. والأرض تهتز. Dan bumi berguncang. والسماء تنشق. Lalu langit berjatuhan. حالة من الفزع مرعبة مخيفة. Adalah suatu kondisi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. فالنفخة إذن الأولى نفخة الموت للجميع. Jadi tiupan yang pertama adalah tiupan untuk mematikan semuanya. الآية التي بعدها تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية للقيام والبعث.
yang berikutnya tasba'ur ar-radifah, yaitu adalah tiupan yang mengikuti tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. هناك نفخة الصعق الموت وهناك نفخة البعث. Jadi di sana ada tiupan untuk mematikan dan ada tiupan untuk membangkitkan. بينهما 40 عاما. Antara kedua tiupan ini masanya adalah 40 tahun. تتبعها الرادفة أي نفخة البعث من القبور والإخراج إليه. Tatba'uha radifah adalah tiupan untuk membangkitkan manusia-manusia dari kubur-kubur mereka. وهناك قول بأن النفخات 3. Di sana ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu semuanya ada 3. نفخة الفزع الخوف والتخويف. Yang pertama adalah tiupan untuk mematikan. ثم نفخة الصعق والموت. الأولى نفخة التخويف والفزع. Tiupan yang pertama adalah tiupan untuk menakuti dan mengejutkan, mengagetkan. والنفخة الثانية نفخة الموت كل يموت. Lalu tiupan yang kedua adalah tiupan kematian, tiupan untuk mematikan. والنفخة الثالثة نفخة القيام والبعث. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan. وهذا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Itu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لكن اختلف في فهمه. Tetapi di sini hanya berbeda dalam pemahaman saja. القرآن العظيم. Al-Quran Al-Azim. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. في الآية الأخرى فصعق من في السماوات ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة فزع وصعقة أو بعث، وبعضهم يجعل نفخة الفزع والصعق واحدة. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan tadi bahwasanya hari di mana hari di mana نفخ في الصور ففزع. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات. Ya. Jadi ayat yang pertama itu adalah ayat di mana fafazi'a hanya dibuat kaget, dibuat terkejut. Itu tiupan untuk mengejutkan saja. ويوم ينفخ في الصور ففزع. Ya, yaitu hari di mana ditiup sangkakala itu lalu manusia ini semuanya terkejut. Lalu tadi di ayat yang kedua yang dibacakan saya adalah ayat yang menyebutkan bahwasanya hari di mana yaumul fafisur. Lalu manusia ditiup sangkakala, lalu manusia itu semuanya menjadi mati. Lalu setelah itu ada ayat yang mengatakan lalu ditiupkan tiupan yang lainnya yang berikutnya, lalu barulah mereka semuanya bangkit berdiri pada hari kiamat. Itu berarti dari 3 ayat ini menunjukkan bahwasanya ada 3 tiupan gitu. Tetapi itu tadi hanya banyak sebagian para ulama kebanyakan adalah menggabungkan ayat yang pertama dan yang kedua bahwasanya itu adalah tiupan yang pertama. Jadi apapun ceritanya, النفخة الأولى مخيفة مفزعة وصاعقة كذلك. Tiupan yang pertama intinya adalah tiupan yang mengagetkan, mengejutkan, menakutkan dan mematikan. والنفخة الثانية نفخة القيام للبعث. Dan tiupan yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan. كأن إنسانا يسأل Seolah-olah manusia bertanya-tanya, إذا نفخ في الصور فقاموا للبعث ماذا يكون؟ jika ditiup sangkakala itu, lalu mereka pun bangkit, ya, lalu apa yang akan mereka lakukan? قال القرآن في الآية الثامنة قلوب يومئذ واجفة. Maka Al-Quran di ayat 8 menjawab qulubun yawma'idhin wajifah. يعني قلوب
أكثر الناس من الكافرين طبعا وخائفة شديدة الخوف. Itu pada hari itu hatinya orang-orang kafir mereka akan ketakutan, mereka merasakan kengerian. Ya. قلوب يعني قلوب الكافرين أو أكثر الناس وليسوا بمؤمنين. Hati orang-orang kafir dan hati kebanyakan orang-orang yang berbuat kejahatan, tetapi bukan hati orang-orang yang beriman. إذا هناك قسمان. Jadi di sini ada dua kelompok. قلوب ولم يكن القلوب. Qulubun. Di sini tidak dikatakan al-qulub. لو قال القرآن القلوب يومئذ واجفة أي كل القلوب خائفة فزعة. Kalau seandainya Al-Quran mengatakan al-qulub yauma idzin wajibah, maka itu artinya pada hari itu semua hati manusia itu ketakutan. لكن الله تعالى قال لك هذا القسم الذي أحكيه لك هو قسم الكافرين الخائفين. Ya, tetapi qulub ini maksudnya adalah kelompok hati, sekelompok orang-orang saja, tidak semua. Itu kelompok orang-orang kafir. طب لماذا لم يحكي القرآن القسم الثاني؟ Baik, kenapa Al-Quran tidak menceritakan kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang yang beriman? عادة القرآن إذا حكى لك عن الكفار أن يحكي عن المؤمنين أو إذا حكى لك عن الكافرين أن يحكي عن المؤمنين لكن ربما هنا الآيات تختلف عن العادات. Kebiasaan Al-Quran itu setelah dia menceritakan keadaan orang-orang kafir, pasti dia juga akan menceritakan keadaan orang beriman. الجواب من ناحيتين. Jawabnya itu ada dari dua sisi. الأول لما قال قلوب دل على أن هناك قلوبا أخرى مطمئنة. Yang pertama, ketika ayat mengatakan qulubun, ya, hati, sebuah hati, maka pasti di sana ada hati yang lain. فالجواب محذوف إذن الذي نسأل عنه. Maka jawabannya jadi dihapus, ya, tersembunyi gitu. Yang mereka tanya-tanyakan itu mana hati yang lain gitu. Jadi ada tetapi dihapus. هذا الأول. Itu yang pertama. الجواب الثاني. Jawaban yang kedua, أن الحديث جاء عن التخويف والتفزيع لهؤلاء المنكرين للبعث. bahwasanya ayat ini adalah untuk menakuti, memang untuk menakuti, membuat mereka mengeri dengan kondisi pada hari itu. لما جاء الحديث عن التخويف حذف الحديث عن المؤمنين المطمئنين. Maka ketika itu untuk menakuti mereka, maka dihilangkan itu berita tentang hati orang-orang yang beriman, biar mereka sendiri sajalah. قلوبهم خائفة. Jadi qulubun khaifatun, hati yang ketakutan, وأبصارهم ذليلة. lalu pandangan mata mereka itu rendah ke bawah semua, mereka tunduk semua. لكن القرآن هنا اختصر. Tetapi Al-Quran di sini meringkasnya, لأن الآيات جاءت قصيرة. karena ayat ini datang dengan singkat. فقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هل القلوب لها أبصار؟ Qulubun yawma'idhin absaruha khashi'ah. Ya, hati pada hari ini ketakutan. Lalu disambung absaruha, pandangannya khashi'ah, juga ketakutan, tertunduk. Apakah hati punya pandangan, hati punya penglihatan? الصحيح أن القلوب لا أبصار لها. Tidak. Yang benar, hati tentu tidak memiliki mata, hati tidak memiliki penglihatan. لكن القرآن يقول أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة يوم القيامة. Tetapi Al-Quran mengatakan, yaitu absar, pandangan, penglihatan orang-orang yang mempunyai hati-hati yang ketakutan itu, yang mana pada hari itu pandangan, penglihatan mereka semua tertunduk ke bawah. هؤلاء ما
kembali ke dunia, apakah kita akan dihidupkan lagi untuk kehidupan yang kedua dan lain sebagainya? هم يقولون هذا استهزاء. Mereka mengatakan itu sengaja, memang untuk mengejek. يقولون هذا بالفعل المضارع المتجدد. Mereka mengatakan itu dengan fi'il mudhari, dengan selalu berulang-ulang, macam mengejek. كلما أخبروا يقولون هذا استهزاء. Setiap mereka dikabarkan ini akan datang hari kiamat, mereka selalu membalasnya dengan hinaan, dengan apa namanya, mengejek, mengenyek gitu. فهذا الاستفهام تعجبي. Maka kalimat tanya, pertanyaan mereka ini hanyalah bentuk tanya. Mereka itu pura-pura itu takjub. هم لا يريدون جوابا أصلا. Mereka tidak menginginkan jawaban sebenarnya. هذا ليس استفهاما حقيقيا. Mereka itu bukan bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya. إنما يقولون هذا استفهام على طريقة الاستهزاء. Mereka melontarkan pertanyaan itu hanya dalam bentuk bercanda, bentuk mengejek. فإذا كنا عظاما نخرة كيف نبعث بعدما نصبح مفتتين. Akhirnya kuna itu mana udah jadi tulang, ya, lalu kita dibangkitkan, maka kita sudah jadi bangkai busuk, lalu dibangkitkan jadi daging lagi. قراءتنا أإذا كنا عظاما ناخرة ولا نخرة؟ نخرة. القراءة الأخرى ناخرة. Di ayat ini, di Al-Quran ini bacanya nakhirah pendek, tetapi ada di qiraat yang lain itu nakhirah pakai alif panjang. بعضهم قال ناخرة أي الحالة الأولى في هذه العظام، وبعضهم قال ناخرة الحالة الأخيرة في هذه العظام. بعض المشركين يقولون إذا كنا عظاما نخرة أول حالات بلاء أو تفتت هذا يسمى ناخرة، ونهاية هذا التفتت إذا وصل إلى نهايته العظام تفتتت نقول نخرة في اللغة العربية. Jadi kalau nakhirah itu menurut bahasa orang-orang Arab, artinya adalah sebuah proses di mana tulang belulang itu ya di proses yang pertamanya. Setelah tulang belulang, setelah kita itu mati, dia akan menjadi tulang, ya. Masih lengkap. Adapun nakhirah yang tidak ada alif, gitu ya, itu menurut bahasa Arab, orang-orang Arab artinya adalah tulang-tulang yang memang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah sampai pada fase pembusukan yang terakhir, sudah hancur semuanya. قالوا تلك إذا كرة خاسرة إذا رجعنا إلى الدنيا مرة أخرى إلى الحياة مرة أخرى للحساب نحن إذا خاسرون. يقولون هذا استهزاء. Lalu mereka mengatakan, kalau tilka idzan karratun khasirah, kalau demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Berarti kita dikembalikan rugi dong. Mereka mengejek. سنخسر لماذا؟ لأننا كنا منكرون. Kenapa? Apa maksud mereka mengatakan? Karena mereka memang mengingkari. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم فكذبوه. Karena Nabi SAW selalu mengabarkan kepada mereka hari kiamat itu. Bahwa mereka pun selalu juga mengingkarinya. وقال لهم ستبعثون وتخسرون يوم القيامة. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, kamu benar akan dibangkitkan, kamu akan mendapatkan kerugian. وهم سيعلمون أنهم خاسرون حقا يوم القيامة. Dan mereka baru tahu nanti bahwasanya mereka benar-benar akan rugi nanti pada hari kiamat. القرآن الكريم فرق قال ويقولون ثم قال وقالوا قال. Al-Quran Karim itu membedakan antara yaqulun dengan qol. يقولون هذا معناه أنهم يتجدد الحوار كل يوم فعل مضارع. Yaqulun itu artinya adalah mereka selalu mengatakan. Mereka selalu mengulang-ulang itu perkataan mereka. أما قالوا معناها ماضي قالوها مرة واحدة. Adapun qalu itu maknanya dilampau, masa lampau. Jadi dia hanya mengatakan sekali saja. لا يقولونها كثيرا. Tidak mengatakannya banyak, tapi banyak ulang-ulang. ثم
فإنما هي زجرة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الذي تنكرونه وتستبعدونه سيحصل. Fa'inama hiya zajratun wahidah, ya, maka sesungguhnya ini yang kamu ingkari ini, ya, hari peniupan sangkakala tadi itu hanya terjadi sekali saja. الفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة، هناك محذوفات كثيرة. Fa di sini adalah fa fasihah. فصيحة يعني تنبئ عن محذوف، تفصح عن محذوف، هناك محذوفات. Fa di sini menunjukkan ada sesuatu, ada kalimat sebelumnya yang dihapus. ما هي الكلمات؟ Apa itu kalimatnya? الله يقول Allah mengatakan, قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما الذي أنكروه سيكون حينما تكون هناك زجرة واحدة. ya, sebenarnya kalimatnya begini, qalu tilka idzan karratun khasirah. Dan mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu hari yang merugikan dong, hari kiamat itu. Mereka bilang, tapi dalam bahasa mengejek kan begitu. Lalu الله سبحانه وتعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, هذا الذي ينكرون ini hari yang mereka ingkari سيأتي akan datang, حينما تأتي الزجرة الواحدة. akan datang hanya dalam sekali tiupan saja. هي زجرة واحدة. Hanya sekali tiupan saja kiamat. فإذا هم بالساهرة Lalu mereka pun sahir, يخرجون من باطن الأرض dibangkitkan dari dalam perut bumi إلى أرض المحشر. ke padang mahsyar. سميت ساهرة Itu dinamakan dengan sahirah لأنها لا نوم فيها، نسأل الله السلامة. sangat sahur, karena di padang mahsyar itu adalah hari di mana di situ tidak ada lagi yang namanya tidur. لا يستطيع إنسان من الخوف أن ينام ولا حيوان. Tidak ada manusia yang sanggup tidur pada hari itu. الحيوان في هذه الأرض خائف. Hewan pada hari ini juga ketakutan. كل المخلوقات خائفة فزعة. Semua makhluk itu takut dan terkejut. مباشرة من باطن الأرض Dan dengan langsung mereka akan dibangkitkan dari dalam perut bumi. يتوجهون إلى أرض المحشر. Lalu mereka akan berhadapan dengan padang mahsyar. لكن القرآن يستخدم الفاء التي تدل على المفاجأة. Tetapi Al-Quran menggunakan kata fa yang menunjukkan itu adalah tiba-tiba, مفاجأة mengagetkan, terkejut, وصلوا إلى أرض المحشر. yang mana mereka akan sampai kepada padang mahsyar. عليهم أن يخافوا. Hendaknya dia itu, mereka itu takut dengan hari itu. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث عن قصة موسى عليه السلام. Insya Allah di